অপারেশন সিঁদুর ইতিহাস গড়া এক প্রত্যাঘাত। দেখুন সেই পাকিস্তানের চিত্র। একসময় যারা ভারতের অখণ্ডতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিল, আজ তারা চুপচাপ মাথা নত করে দাঁড়িয়ে। অপারেশন সিঁদুর ভারতের সাহসী সামরিক অভিযান শুধু কৌশলগত সাফল্য নয়, এটি এক ঐতিহাসিক জবাব। সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পাকিস্তানে ঘাঁটি গুড়িয়ে দিল ভারত, বুঝিয়ে দিল উস্কানি দিলে জবাব মিলবেই। আর সেই জবাব হবে শক্তির, শৃঙ্খলার ও সম্মানের। এই অপারেশন নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের প্রেস মিট এসেছে। কি বলছেন পাকিস্তানি সেনা প্রধান শুনুন। আরো খবরের জন্য আমাদের সাথেই থাকুন। आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जाहरियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जाहरियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है और इसको इस जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं।